अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम आपको सऊदी अरब से आई एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों को हैरान कर दिया है। ये एक ऐसा वाकया है जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाए और दिल इंसानियत के जज्बे को सलाम करने पर मजबूर हो जाए। जरा सोचिए, एक बाप जिसके जवान बेटे का कत्ल हो चुका हो और कानून उसे ये इख्तियार देता हो कि वो कातिल को सजाए मौत दिलवाए या फिर करोड़ों रियाल बतौर दियत वसूल करे, लेकिन अगर वही बाप एक ऐसा फैसला कर ले जिसका कोई तस्वुर भी न कर सके तो क्या होगा। दोस्तों, सऊदी अरब से आने वाली इस खबर ने उस वक्त सबको चौंका दिया जब एक कत्ल के मुकदमे में अदालत अपना फैसला सुना चुकी थी और सजा याफ्ता नौजवान की जिंदगी के सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए थे। बताया जाता है कि उसकी सजा पर अमल होने में सिर्फ 15 घंटे बाकी थे। पूरे अरब में इस खबर की चर्चा होने लगी और सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही सवाल था कि आखिर आगे क्या होने वाला है। सोचिए, एक तरफ वो बाप था जिसने अपना जवान बेटा खो दिया था और दूसरी तरफ एक बूढ़ी माँ थी जिसका बेटा मौत के दरवाजे पर खड़ा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आखिरी वक्त में कातिल के घर वालों ने मकतूल के खानदान से रहम की अपील की, बड़ी से बड़ी रकम देने की पेशकश भी की गई, लेकिन उस बाप ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने सबको खामोश कर दिया। उसने कहा, मेरे बेटे के खून की कोई कीमत नहीं हो सकती। वक्त गुजरता रहा, सजा का वक्त करीब आता गया और हर शख्स यही सोच रहा था कि अब खून के बदले खून का हिसाब होगा, लेकिन ऐन आखिरी लम्हों में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरी कहानी बदल दी। बताया जाता है कि मकतूल का बाप खुद कातिल के घर पहुंचा जहां उसकी ज़ईफ मां अपने बेटे की जिंदगी की दुआ मांग रही थी। फिर उस बाप ने ऐसा ऐलान किया कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखों से आंसू निकल पड़े और देखते ही देखते यह खबर पूरी अरब दुनिया में फैल गई। आखिर उस बाप ने क्या फैसला किया, बूढ़ी मां ने क्या रद्द अमल जाहिर किया और ऐसा क्या हुआ कि लाखों लोग इस वाकये को इंसानियत और माफी की सबसे बड़ी मिसाल करार देने लगे। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे की पूरी कहानी आपके दिल को छू लेगी और शायद आपकी सोच भी बदल दे। ووجه ابو محمد زايد الله يبيض وجهك ويجمل حوالك ويرحب وجهك ويرحم ذنبك ويجعل من قبال الجنه ويوسعنا في قبرك. الله وجهك، بل الله وجهك، يعطيك العافيه، بل الله وجهك. والله انا ادور الدراهم، بل الله وجهك ابو محمد، بل الله وجهك. ولا ابغى امسح بيت البشوت، ها؟ واللي ملون بطونهم في الاستراحات كانوا في اسمعي رحمة فيك وفي بناتك، ولا ما رجال قدهم رجال، الرجال رجال مع المرأة، والله يا ابو بنت، لكن رحمة فيك وفي ذا البنت اللي كانت تتصل في بل الله وجهك، بل الله وجهك. الله يمسيك بالخير يا ام ياسر. الله يمسيك بالنور والعافيه. اول شيء جاي نسلم عليك في بيتك. سلمت شعره من كل وانت في مقام اخت لي. انا جايش ذا اليوم معي في عني ياسر وجه الله. بيض الله وجهك وجهك سلمان بن عبد العزيز، وجه محمد بن سلمان، الله يبارك وتركي بن طلال، وعلى نية ولدي بندر وامي وابوي. الله يبيض وجهك ويكتب اجرك وما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله. اي والله حسبنا الله ونعم الوكيل. خيلوا فيك القبائل، خيلوا فيك شهر سريع،
سود الله وجه من خيل فيك. فلا يوم شفتم خيلوا فيك وخيلوا فيك الشيوخ، والله ما تنضمين وابو بندر حي. ونعم ونعم ابو بندر الله وجهه. الله يبيض وجهك يا ابو بندر، الله يبيض وجهك، وسود الله وجيههم. الله يبيض وجهك. اللي ما يمحى العار من ظهره سود الله وجهه. اما بالنسبه للاثنين الثانيين فبيني وبينهم حكم الشرع، وبيني وبينهم سلمان بن عبد العزيز ان كان سلمان باقي يطبق الشرع في السعوديه وباقي يعطونا الحق مثل ما احنا نعرف انهم يعطونا الحق، فحقي قايم من عندهم. اما ياسر والله اللي عتقه لت في هذا اليوم. الله يبيض الله يبيض وجهك. الله يبيض وجهك، الله يبيض وجهك. انا اللي بسلم لا والله. تو دوستو آپ نے یہ پورا واقعہ دیکھا، لیکن آپ جان لیتے ہیں کہ آخر اس کہانی کی اصل حقیقت کیا ہے، اور وہ کون سا لمحہ تھا جس نے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو چھو لیا۔ رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کے جنوبی علاقے عسیر میں شیخ یحییٰ بن کنسل بشرا القحطانی نامی ایک شخص کے جوان بیٹے کا قتل ہو گیا تھا۔ مقدمہ عدالت میں پہنچا اور قانونی کارروائی کے بعد قاتل کو قصاص کی سزا سنائی گئی۔ جو سزا کا وقت قریب آتا گیا، قاتل کے گھر والوں کی پریشانی بڑھتی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے مقتول کے خاندان سے بار بار معافی کی اپیل کی اور مالی معاوضہ دینے کی بھی پیشکش کی، لیکن شیخ یحییٰ نے واضح الفاظ میں کہا، میرے بیٹے کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ ہر کسی کو یہی لگ رہا تھا کہ اب قصاص پر عمل ہوگا اور معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اطلاعات کے مطابق شیخ یحییٰ کو معلوم ہوا کہ سزا یافتہ شخص اپنی ضعیف اور بیمار والدہ کا واحد سہارا ہے۔ یہ خبر سن کر ان کا دل نرم پڑ گیا۔ وہ خود اس خاندان کے گھر پہنچے جہاں ہر طرف غم اور بے بسی کا ماحول تھا۔ پھر انہوں نے ایسا فیصلہ سنایا جس نے وہاں موجود سب لوگوں کو حیران کر دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ میں اس شخص کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے اجر کی خاطر معاف کرتا ہوں، اور اس کے بدلے ایک ریال بھی بطور دیت قبول نہیں کروں گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی قاتل کی بوڑھی ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ جذباتی ہو کر شیخ یحییٰ کا شکریہ ادا کرنے لگی اور گھر کے دوسرے افراد کے بھی اس عظیم جذبے کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے۔ دوستو، اپنے جوان بیٹے کا غم شاید کبھی ختم نہیں ہو سکتا، لیکن ایک باپ نے اپنے ذاتی دکھ سے بڑھ کر ایک بیمار ماں کی تکلیف کو محسوس کیا اور ایسا فیصلہ کیا جس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ اسلام بھی ہمیں صبر، درگزر اور معافی کا درس دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ البتہ اس واقعے کی بعض تفصیلات مختلف ذرائع میں مختلف انداز سے بیان کی گئی ہے، لیکن معافی، رحم دلی اور انسانیت کا یہ پیغام ہر حال میں قابل غور ہے۔ اب آپ ہمیں ضرور بتائیں، اگر آپ ایسی صورتحال میں ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے؟ کیا آپ کے نزدیک معاف کرنا انتقام لینے سے بڑا حوصلہ اور عظیم عمل ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے، اور ایسی مزید دلچسپ اور سبق آموز ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔